Tuangasuyunga. Kanui mali tukseadiksiit kallunaat. Tikigamit nunattinut. Tukseagusittinit kaawigasuanningillat. Piulearitlugu. Kisiani tukseagusingaminit. Pikruilaktuvinit uvattinit. Taima ila uppunnu mutamaunga kaawiti taurattillugi uutitaartitaurakluti Jeesusitaartitaurakluti tusare palliarakluti titarangnilu kaawitutua palungammata taima taikkoa tapissugit ingilauqsimannamimagit imannam nagvaartaqumatlunigo angakkuuyunni angakkuugalua angakkuuyartualuummata angakkuumini tuungangini nagvaartarluni iqqakuni tuungartaarluni angakkunguuqluni angakkuulaaru kallalluni quyana upperasuali taannalaaqami asuila sakana soqatsalerngerluni angakkunguurumalluni taima iman sakal nasimunamman ila pisiliulernerman sakana supakkaluarluni ajurnau attamman taikkoa tuungavini nagvaartaasuttaaluani nagvaarunarniginnami naungidang 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 tungaviniqqa tuquangnerivukqa naungidang 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 kailagutunguna niksinguakulunguna naungidang naungidang ai e o a pai pi pu pa tai unnoyok uqausqarniartugut ukperniut miksaana qaviginnasunniartugut qanurlikia taikkoa sivurigut matuminga ukpernermik nutaamik tikitauraaqaartinnagi qanurlikia ukperayaqarnarpat ammalu tamanna tikilattillugu Christusikkut ukperasunni qanuilingannerpalikia inunnu tikilisaartillugu unikkaarteqattarniartakka Peter Awa aqtiqsortaultarik simalersaulaormatali soorlu kappeegi yaunasuuyatuinnangilluti innaalugaluaglu imanna innaugaluaglu innaaqqiyangannit imanna nutaqqatitut uqallaujaulaqittiaqattarluti iornartuun pileraangata taimannaguilerpusqalartu imanna maannauppalluqaujauниаккулугаянгиллути иманна илеққусариянганик иманна такуллаттаарлугу уқаутилаагулуарлугу соққангиммат инугиангерсакканнарнут катумаджутауллаттаарлути иманна таббауллаттаарлуни таутуллаттаарлугу уқаллауживаклути таиманна аулаттиллаттааратуллутли пилаартувани иорнаақилоқатуараанга қанутуинатта Noa piugaattuk qaddunaana tikitaawaddialimaqtuqoo igdulik qaddunaaqangittuigooqsamakkua tikitaawaddialimaangmata qaddunaaqalirumaaqtut maannakkuungittualuk qangakkut aaqqissivagavitaimanna kayusiliangmat kivammilluguoqpaangan tununarmillu igdulik ajuqtaangmat suqaimataassumani umiaqtuat tingaqautainnermuorlulik ajornersaaloormata umiaqtuqalaarpugu tiginneqmagusikkunut ajornersaaloormata ajortaangmakkuoq ajorunneerpatiaginnerniarmasagoo piunnarsivalliakputa tikitaaviariulaarmat iglulik tikitaaviariaruniguornaliaangnin tunnuq midduunni avangal uulaaqarnertuakkut maangallu igluani naliangni tikitaaviu maangmat piariorpallialerpatagoo qallunaallu
Nariang ni apok padia da karumang mo sa igjuring me. Igjuring me go apok padia na karumang mata. Kisya ni go apok ni nga ulukya na rumak to apo siyang ni nga. Inuyun nang nayak sulit imakalo ilangit tukukala rumak to apok ni nga ulukya na rumang mat. Ani ko pag-go inuyun nang nayak tudurik. Kaya mo na tusabi yung nalilak si Mayaka, upag nang may kawin mo naktukak ng itiyak si Diyugo. Kaya sumali sulit siya ba, ukad nakatakam sa man na, ukad sila kasi yung kawin lak sa yung wiyak ko. Ang mag-upag nang pitakal na kumahang mayok. Upag na ko sakatawad dahil mga sama tikiw di ba dahil mga mingman. Inuwi sa mga matiyak kaya pigiyak si tao na si kumakpon. Dahil masasaw tikiw dahil ako sumayakan na kapya ang udunga. Idayak ako pa dahil sa akso mo. Victor Akatiak. Saya mo tahu kemana tanya saya ko yang itu tidak sumayaka. Kaya marami ko temen itu. So ko siya mo do ya sey mo do akira ngi mota na yang tu nak tuk siya ka takalo ako ni sa kutang ni akto ni ngano. Taman na akira tu ngi ko. Akira tu ngi ko. Na yang tuk siya ka takalo mo tuk siya ka takalo na ko tu nga. Kisya ni siya mo utak taon ni jangil. Noa Nashuk. Tayo ang manikisya ni inom nili piyak pat lalawat 1932 tamana ko piyak ila tatigya ya ka makisya ingiram naktutukaw ma ilit sa kahit laklunga na magkaklunga tamat ko nga ingyo tinipisang ni ilit sa kahit lawa ka maan na midli tamat ko nga tiliyaw ya ka mapinasakit tiliyaw sa men ayo suik saura si simang teatro de man teatro Misha Kupak. Pitali waktu ni kisu dua yang mak. Eman naru mikir tuk tali waktu ni na. Amano patuk tali waktu ni. Mikir tuk tali baik kwa. Eman na ukusik takang ni sisu. Tayo man nagaya kaya kakalak sunay ukusik takang ni sisu. Eman nakisiyane ikintu kakasok pang nangwar. Tayo man na ikisit sisu nakitaan na ukusik takang naman. Puyok bigid siya ko. Eman na ungit kalak sunay. Tayo man na nagayong nakidulungit lugo. Tayo man na waktu gajit. Apa yata kucak? Tayo matay ko ang kurok to okasyo katang mata sa ata na siningarok to nikwa. Tayo man na okakon nang ito. Kawai magarok to nga anong nikurang mata. Guti anong nitungin man. Sa ata na silo ama anong niuming man. Takwang makong anong niuming mati. Inong kawai yun nang iti man ilin niya kasukaro ako ni anong numing tunisibiyong ito ako ni anong numing. Kawai yun na yang ito ayod latak. Ilin niya kasukaro ako. Kasi yan anong numite sumangan tunisibiyong ko ni takokoya ko na kawai itiyakan. Inong nudlo ka sa kayo nang ito ni. Tukisi yun nang imata. Kasi yan pangan tunisibiyong ko ti tukisi na tayo na kayang mata. Ila anong nang may tunisibiyong ko ti tukisi tayo na kayang mata. Tusak ka kurong ming nita ba kawai mangita kurong ming ning inyo itayo man na ato katagasuyak sa ting piyon nang nakayangit tuning utlamita ko kataktung. Syuta kayangit to inaroy aglan. So kay marunay syuta kang iluang ni kumon kitong ang iming nito ko katarot. Ikayo kong nayangin matayalagtag ko. Piyon nang nung misyo kay maaksakta si mayor. Kiso kayangit tuning inyong nito ko kataktung. Utlamit. Joe Irak. Tayo mga lipiroksal manut sur lumani 6 ni ukayo kalaksunga nayang ni paksunga cek igluling aking ni ilinya rak pagtutigo nayang ni kamagayaw wala sa mga tatay ko nayay
Catholic miun ukperningan aksimagero mariklut. Ubago inituinaw yun malingaksam mata. Uekang na atungitangan. Makuha mumang ni atungitangan. Kisumik pekotakang ni atungitangan. Teman na tiwamik. Ubago tau teman na solo imiti tutau akik si mana suksunitigot. Pero sa tilaw si mamati. Iman na solo 7 in the morning tuksira sa pagkata. Kautamatiang amma. Kaniman agad kay kisiya na tuksira pala sa mamina. Iwagol. Taman na iniusagat yun ako ilutigot 10 months. Ilagi sibulyo na sa ako yung sa maglitay ko. Tana tabatagok sa'yo, sila jam adjingwa nga. Takwa kalangin adjiging itut. Takwa ukpernin adjiging itut. Taman na koksoktok. Christus kun ukperosuktut. Tana miksaw saksimayok. Tayo mali kisiyani tamaw nga inuit nunangan nun. Taman na ukpernot tikilaw nga tidlugo. Inuit likya hanok. Ukperna hanakpan. Iman na piyong mityo aruro yung mityo galwak. Kisiyani sabi ko suktuwang ng mata. Pitari yuwang ng mata. Natibak to naksabiglo. Kaya man na ano biningan nun. Atok-tatok kakigamit yung. Kaya man na tusada kami. Pitari niyang ito. Kaya man na. Ako yung nasuwarak sa biningan. Una, piyong ito aruro ni. Piyong ito galwak. Kisiyani. Ayok na ito niya unuktuan ng mata. Inyaw na sayo kaw yung madyuta kakulo lang mata ilak ko sa. Kaw yung mayato ang doon yung angag ko sa kaw yung taman na. Upang nang tusak tataw lang sa makakat. Taman na. Ilang idlugo. Inuaktaw na sila ako pagtuta angag kong ilang idlugo. Tukuligadak juga do inyuriang na siya pagtuta. Iman na yok palak ko. Uwang ada isu magayo naktakut. Tay ko tay iman na. So isu manang luksin na sunang pila kayo tay ko piyong ito yung pila wa sukayak. So sata na simut sata na siyo ikayok tuwi nga nganon ikayok tuwi tay ko iluang ito yung pila wa sukayak. Ambalo iluak tu magpagpata uwang arigo timut pilawa sugayak. Tak kunangan ijuyutin ukane makatatak tilata kisiyani man naw yukut. Tu kasi juti ko ilugo. Iman na yung ayok takang man. Iluak tu magpingit tok go timit pingil. Iman na rin inyo riksina som nang mo. So to ko digat yan magadak juga inyo riksina som nang mo ikayok tok tayo na tayo iluak tu magpipo. Tanda tu kasi juti ko ilugo. Go timing nga kasugi sa kali iluak tu magpito. Ukpernok lang magpita ka lang itok. Kasi yan ang ako'y tamad na pinaswa ako sa ginaktagan. Ukpernok lang magpita ka lang naman. Ang ako'y di tamad ko pinaswa ako rakpun. Aaniak to kalarangan. Sa katlutik, inuuli ka kaswa ako sulik piyungin na kayang ipiyak na kataksunod yung sa katlutik sa bunga upang sulik aaniak to mo. Ilang ipintak tuwalo na ako raksulik. Inuuli ako rakpag tuwalo ilang itayo mo na raksun. Nayaganon niya kawin ako nakaangayok pa utuwak yun. Saruk tuwalo raksunilo ayaw nakpadayangin na kami. Saruk tuwalo raksunilo aso ilaim na ayaw raksunin. Ang ayok kangit na kasi awal at tuwin na raksunik ko. Ibiyak sawin niyo raktok tayo na aksyung utlakit tiyak. Utlakit upang ali ilawang isong ako luklunga suri. Ang ako mong pitikaya mo si Mayok. Inyo siya ako oktapo uwi ko yaw dun eh. Inyo riyan ko lang si Magame.
Ningiungoklalak sunu kisiani inuyun niitä inalilaksimajo. Angakui tamatin pinasuakotaalaortun. Uumayunik ajoktualuuderaangamik. Tabba angakkumut katijualuudurik sakalerput. Nalunayaqattarsulitu tamakkua qanuinneriavinnermignik. Qaqialaqattartusuttaortaimanna. Ukperlerlengu pitaqalaungimmat. Kisiani angakkumut pinasuakotaalaortun. Tisama miyakki ilangin uragaanarputtuvinnartutik ilangin ikayorasisuungunnartutik tamanno qanno uragaanartaqarmangaat kisiani taima taikkua uragaanartaartuk saalaorsimajut taikkua qanuiliortuktitniasukputtuvinni inuaqatiminni toqasaanaasuktut ikkua taima uragaanartaartutuang upungatautukkajartak taatuktak tamakkuali ikayorasunnermaangakkormanni ikayortaaraasuttu inuaqatiminni ikayoqattarni siorlu iluarsaavuaktuvinnarmata ilangin anniartumudduunni angakkuulni maliklugu anniarunniartitte iartoqasuppuktuviniunnarmata tamanna maqunni taguksau ilangitu piungittualuta angakkuugami piungittualungu punjasuttutik amma piqataagut angakkuuqatigaluagattao ikayorasuttumaraaduni inuoqatimani asuila sivullerilаарtatta inuusiviningannik tusapilaagunnallarpugut tamauna kisiani unikkausiutillugit maannali taima qano unikkaartaqarmangaan inuin ukpernermun saqisartaulertillugit Christusmun ukpirasuarnermik qanorlikia unikkaartaqarpa tusaqtamanngin ukpilerutiginasulertamanngin makua umayuaqusailu piyaugayungilereittukuluummata taimaatsuum piyaugayuktiangitsum ummatikulua akkorlugu matumunga talerpingminum tamatumunga tuaq imanna kiingillugu iituinnarsugu taamanna ukpilequt qaqasulertuini taamanna tusaamaqqortunga saagiarpillialilarsimang matago qawititaulerlutikluguutitaqarma ammalu taikku ileqqusitoqai atoqunneertaujariaqarmata taakkunanga itjuyunit qawiyorartaullutik ileqqusitoqaru atoqunneerlugunnu taaming inuusertaalerta imannaajortauleramik suoqaima ukperigamitjuk taikkuninga ileqqusitoqarminna atoqunneerpallialilarsimaju immatsiasaakkulu aqaagutuuhanna tamaana qanagiyaani makualunni hannalamutikisimanngittu innaunersaujut taikkuninga angutillaqittiarmata ukpernaqangittu ila ukpernaqartutoqaugaluaqqai kisiani qauyimayamiktigut piluartumigitaanna angakkuunna qauyimayalunnerpaangoquulaarmat imannaleqarmami tuksiartittivalaartugunnerutulaanguna suktumik kisiani inugiagaartugaangata qarmamukatitlutik naattivioleraangat namungallaqiktillugoo userittiangillugu unnukku tamaani ullaakkullu ilaanni imanni iksivaittersoquluiarlutik sapikkuikkuni supuyu kuvikkunningila qiyoqutikkunni iksivaittersoquluiarlutik naaternguaarluti angutik illunguaarlutik amillaqqaatigilluti arna illermiillutik taaman tuksiaq qattaraarsimayur tusaqattalertilluta uqaqqaugama taakkua tuksiutitoqavut aupaqtukuli ikuatakuksiattiartut maktortoaqarlutik 222 uyun ukua maktortoring luktaangi katillugit sunaapu unungittukuli taakkunanga tusaqaaqattalilaartugu makuatiteraarsimayut uqarsimangmata kina anerniuva kinaguutiuva kina taina ini isumanginni aaqiksiumakua titeraarsimangmata tamakkununga saatitauvatlialluta taikku ukpingittullaqiilli makuninga kamanasualaungittoqavilaunginna kikisiani kamanasuarpalliatillugit qavilaurama ammalu iksiarsuattau atigingiartuktattigut
ila pa pa ko ta kalong mata iji ko ta ko ingit lutik amaro tamang na kataw tu wak lutik ayo sui iksa tu adlo malik taw yung mamukay kanu kaya ka yung man ingit kang taman unikao dahil na tuwin unikao nakta Kisiane okausong nik kakoyuiluangin na matay mga tusama yakasok kutilaktut. Inuna. Magwa tiring naktudlo umigiyakfugin. Pikkositokakt. Kisiane taikan ilawangin nama amaru mana inusin kawi kaktaw si mangitunga taikan ingi karorlunga spirin mi pisimayanin kawi kaktaw kaya ko makawi na yang miyak. Kisiane kawi yung mangin nama na magtuming inusin mitunin si Biyusi magamatong niyatan. Kisiane kawi yung mangin karorlunga nga kawi yung titakataktunga ilayun. Kinga mo iman isi magikastaksawi suna batay man na yung itun nakalwaktiligo taikwa upiriya minni malikuyi gaming iman naktok pang mata umanga rin nutaraw gama kawi mangin nama upirito yung nakpaksawi. Mana nang mini isi mayon naksidlung wala suna wali tayo man na yung itun naktiyo. Suna wala tayo man na yung itun naksuta. Taman na tayo ino upiriya biningan ama atong nang mayukta. Tayo titunak tayo upirnito yung naong mingman. Namangin na kaksunilo ama namang na kaksunilo. Kasi ani ayungin naksamik iwatin piyon nang naksamik pitakang ninganing amat tayo pero sukil. So kaya ang na si Tiarok tito nga kisiya niya upal na tikil tinilang man. Tusa mawakalo alak suda pag naktiyo nga upal yun. Ayaw siya kaktuko pag naktiyo nga. Kaya nagsagaping mo duwong upal yung uktun. Kadlo na mga ayaw siya yung tawa na ito karaok si man ng man. Ito naksune. Ukamak mga ate kaksune. Ate kaktitaw doon eh. Inyok to ukakalo ni nga nun. Nipili o katang ng man. Tusak na ako titigot. Nipingi tusak pa di ay tusiya katalawak tawon. Ang manok tunik. Akikinak si mayo yunik. Tamaw niwak pag ni tamaw nga titisiman ng mat. Akikinak si madurik. Ukaw singinik. Ato katang niyak tunik. Tusaw tiga badya katang niyak tunik. Tayo ma itutalo nakpasak tunik. Nipingalo na tayo ma tusaw tiga badya katang tabot. Kagaksurabing mo tawag ko upakyo na kami. Makakaunik. Iyak lang makatukalaak si Mangman. Ukukwalok tao ngalaak si Mangman. Kinakyanan pa ka sa puyo ka. Tayo ko ak tayo ma. Kawi si tiwad dali na umatik. Sagi ak tiwad dali kami upilya tiwad dali na si Mayon. Pero sana ka inagdagyak si Dr. Pero kakta siya nga akit yung hayok siya yung gano'n. Kaya nga upang napiyari na ako siya uklas siya. Tako apil so katraw mo yakit upang na ulumi kanong isumaging mga juk. Tako na nga di juyut din ayaw siya di yolo ta. Tako yagok ta mga mik na magsidita ang mata. Ukaw sang mata o sang umo nga inyo katigo ilikto nagligayak sa kibat. Tayo naroon ako na ikaw tingin mat inyong ni piyok siyang gidlo nga ikko tamang nakaklo gidlo ni piyok nga nakaklo ukadlag kumatay ma ayaw kaktuwi niyo galwaklo nga inyo isangin niya ayaw kaktuwi yun nakalwaklo nga tayo man na ayaw kumatay ma kawin naksikaw tiga miksakang likong ilang tayo matamak sa iyo nga tayo matitirak sumayok takang mat tamak sa iyo tikilang na ganyan tayo man na ayaw tayo kumasyok piyok siyang nga kataklo nga takag ko na nga inyo katinik ayaw kaktuwi wag kuma ikko nga malilok tayo gitilyo na iman na ko yun. Tamadya, guti mingang, guti ukaw singin ningangit yun. Guti uli ukaw singin maligligit, ayaw siya katako yun, tapi uli yaw naktunik. Ang malo inyo kati ilik to nagligayak sa kibat. Guti upa ko yung angin akpangong mataman na
inyo katiku ilik to nagliyak sa kibat kikun numalik kalawak pata imik tigutuk siya katalawak pata inyo katiku ilik to nagliyak ukasiyo si bang maagday sa magkomalik tayo rin ng mata tayo maroon na tayo siya na ukpang na magpitakag na sidlugit tayo magkuha ayaya ako tayo nukak si tayo kasi yun ako yung yara ako si mayugaruan tayo magkuha na ukatiak si mga surik kuya yung surik sana yaw si manikuin tayo tayo papataya kagin na tumaki mo sa tayo magkuha ubang ang papat na siya kaya kagin siya ayaya katang ng ato katasyo yung nga kuya siyong diyarat yugo kuya nang ito mga iso makang ito ni sana yaw si manikuin piyong ito mo pisimang imbasa kuya siyong ito ni sana yaw si manikuin aktor ng diluwi na kaksotik tamak ko papad na siya kaya kagin na kita makkuha ito magiging ni kuya ka tayo mo naakit si Mayup agday pinaswa kataksugit susaw man nakaktualo mo tamak kuning at wila nang naksuktabad siya ukpang nang maglum na si Maraktul kuya suktualo dito sa kaksotik agday o kaksiman nga maliktaw mo tayo matuk siya gamig tayo matuk siyak daw nagalit siya kagdilakpat tayo matuk siya gamig kisiyane ayaw utag utak siya na kakaksak tunayan ng matik kuya ngayon naktakataman na siyak daw nagalit siya ako tinakpat tulugay do sakitun nilayang mata ayaw utag do Tiyo ko ayaw ko sa kutingin. Dahil naik ko sa kutingin. Sakitun niya kayang matik. Silak daw nagalit sa apo silak. Umating no tamayin nun, isumamudlo tamayin nun, ukpikriya ka gong nararak. Ang marusuli, pikuyak kami ko ukto ni siligiwa nga, nagligtigi kudlo. At umakudlutin, iluak tuming kawiman na gawin, iluak tuming maring niyak putsit. Uwan nig pagbisang niya gawin, uwan nig nakpagbisa diyang ilati taasuming aritilijirin nig pagbisang niyak putsit. Kaya jutigiyagin ami sirarak tutisyo kay makawi magama. Iluak tumo inga kajangin na rin uwan nig pagbisak tidlutin. Uwan nig nakdaw ni aksi pagbisa kaya gawin, kano ingita ka rak. Kano ingita ka. Kisya ni tilijiyar ni pagbisarak tidlutin aksi arak iksa tigibakta. Takwa tabba ilay na kurungin unikata yu tusaun na sakpabut. Ayaw ito nakatagari ang tutulog na ako kari. Tuang nakon yak mehe ukuat KRC mitak tut urufaktomi ukuat la Arctic College mitik waktu unalutan kulak unipkaktok unalutak kalet lipetule unipkaktok.